जानवरों से क्या मिल रहा है इस यूनिवर्स को, जानवरों की क्या प्लेस, क्या मुकाम है, क्या उनको रोल प्ले करने के लिए दिया है अल्लाह ने, हमें उनसे क्या मिलता है, हमारा उनका क्या आपस में रिश्ता और रिलेशन है। फर्स्ट पार्ट में हम इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। हमने कोई ज्यादा तैयारी नहीं की है इसकी, टू बी ऑनेस्ट। हम कोई अरस्तु तो है नहीं कि हर चीज जानते हैं। वी हैव टू प्रिपेयर, and these days Ramadan is so busy. I do like 3 to 4 different broadcasts and transmissions because of my new dua. Every network in Pakistan wants me on their transmission, and दिन में 3-4 दफा जब मैं उस पे आता हूँ ब्रॉडकास्ट पे तो रोजा खत्म हो जाता है, तो हमें इतना टाइम नहीं मिला। लेकिन जो जिंदगी में जितना ऑब्जर्व किया है, सलवा आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी बिकॉज शी उनका जो जर्नी था, जो सफर था टुवर्ड इस्लाम, दैट वाज थ्रू साइंस। एंड साइंस के अंदर इनकी जो ऑब्जर्वेशन है अबाउट एनिमल्स, बर्ड्स, कॉस्मोलॉजी, यू नो, सी के अंदर जो एनिमल्स हैं, तो ये मुझसे ज्यादा शी हैज ऑब्जर्व्ड। मेरे पास भी कुछ रेफरेंसेस हैं इन द लाइट ऑफ कुरान, और जो हमने कुरान की रोशनी में जानवरों को देखा, इट्स अ न्यू एंगल हाउ टू लुक एट एनिमल्स. One angle was before knowing the Quran, and one angle is after knowing a little bit of the Quran. The perspective has changed. But thank you very much, sister. I hope you're watching today's episode because we will make you happy, and you will feel. I mean, you will be happy to know that how we look at animals, because yesterday what you observed was just a tiny part of the whole perspective. But as we go toward the end of the show, inshallah, you will understand where we're coming from. तो जी बदर भाई, सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि इनकी क्या प्लेस और कैसे इसको देखा जाए, तो एक लाइन है, सिर्फ जस्ट वन लाइन, जिससे एक हमारा माइंड सेट हो जाएगा कि हमने कैसे देखना है जानवरों को, अल्लाह हमें किस तरह दिखाना चाहते हैं। तो सूरह नहल है 16 नंबर सूरा, 16 नंबर सूरा, उसकी 66 नंबर आयत की सिर्फ पहली लाइन अगर हम देख लें और पढ़ लें, तो उसमें अल्लाह कहते हैं व इन्ना लकुम। व इन्ना का मतलब होता है और बेशक। इन्ना जहां भी कुरान में आता है उसका मतलब है कि ये मिलियंस दफा रिसर्च हो चुकी है इस पे, हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, या करके देख लेते हैं। बट अल्लाह ये कह रहे हैं कि कोई शक नहीं है इसमें। इन्ना का मतलब होता है अल्लाह ये कह रहे हैं कि बेशक, विच मीन्स कि अल्लाह चूंकि पहले दिन से है और अजल तक, अबद तक रहेंगे, तो वो जब कह रहे हैं बेशक, तो जितना मैं थोड़ा बहुत कुरान जाना हूं तो मैं रिलैक्स हो गया कि अल्लाह जो कह रहे हैं तो फिर ये ट्राइड एंड टेस्टेड और ये रिसर्च बात कह रहे हैं कि वह इन्ना लकुम, बेशक तुम्हारे लिए यानी आपके और मेरे लिए, फिल अनआम। अनआम का मतलब होता है कैटल, इंग्लिश में कहेंगे कैटल, उर्दू में कहेंगे जो पालतू जानवर होते हैं, पंजाबी में कहते हैं ढोर डंगर, ठीक है जी। लाइब्रा, इब्रा का मतलब होता है इबरत, इंग्लिश में कहेंगे लेसन, समथिंग टू लर्न फ्रॉम, लेसन टू बी लर्न। तो हमें कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए अनाम के अंदर, यानी जो कैटल है उसमें सब आ गए जानवर, इसके इनके अंदर तुम्हारे लिए एक इबरत, एक लेसन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर जानवर से कोई ना कोई लेसन मिल रहा है। तो आज के इस बड़े इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम भी ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, हम भी सीखेंगे, हम कोई ना लेक्चरर है, ना कोई असातिज़ा कराम है, ना कोई उलमा कराम है, हम एक स्टूडेंट हैं, तो हम भी आपके साथ मिलके कुरान और हदीस की रोशनी में इसको एक्सप्लोर करेंगे। और जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, हो सकता है कि आपके अंदर वो लोग भी हों जो जैसे सिस्टर ने कल कॉल किया था, तो उनके क्वेश्चन से लगता है कि वो शी इज क्लोज टू दिस सब्जेक्ट ऑफ एनिमल्स, और वो इनको ऑब्जर्व भी करती होंगी, पढ़ती भी होंगी इसके बारे में। इस तरह बहुत सारे और बहन भाई होंगे, लोग होंगे जो एनिमल्स के बारे में जिन्होंने रिसर्च भी होगी, उन्होंने पाले भी होंगे, वो ज्यादा जानते भी होंगे हमसे। तो आप भी कोई एक एक चीज ऐड करना चाहें जहां कमी रह जाए, तो इट विल ऑल बी एक ह्यूज लर्निंग होगी हम सब के लिए। हम कोई
صرف اینیملز ڈسکس کرنے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے. اس کے لیے تو بی بی سی نے بہت ساری ڈاکیومنٹریز بنائی. ہمارا مقصد ہے یہ والی جو میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے لیے, کہ جانوروں سے, اینیمل سے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے لیسن لو, عبرت لو. تو سلسلہ شروع کریں بدر بھائی. جی بالکل. چونکہ موضوع ایسا ہے, سینسٹیو بھی ہے, کیونکہ ویسٹرن کنٹریز میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور آف کورس جانوروں کے جو حقوق ہیں وہ رائٹس اسلام نے بڑے متعین کیے ہوئے ہیں کہ جب جنگ میں کوئی فتح حاصل کر لی جائے تو وہ وہاں پہ تو درختوں کو کاٹنے سے منع کر دیا ہے. بے شک. ان کی نہ زبان ہے, نہ دل ہے, نہ کوئی سسٹم, ڈائجسٹو سسٹم, یا جس طرح انسان کا یا جانور کا ہے. تو وہاں تو پتے نہیں ہم ہلا سکتے. تو یہ جو پیٹ سے محبت ہے یا جانوروں سے محبت ہے, یہ تو میرے خیال میں یہ تو پازیٹیو چیز ہے, اس سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا. اور جو ورڈ عبرت ہے, چونکہ جب وہ انگلش میں ٹرانسلیشن کئی بار ایسا ہے, یا اردو میں ہم نے عبرت پڑھا ہوا ہے کہ نیگیٹو میننگز میں ہے, لیکن آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں بتا دیا کہ وہ سبق حاصل کرنے کے لیے, یعنی کہ اس کو اگر عبرت مینز اس کا نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, اور اس کا ہے کہ ہم نے لیسن, ہم کیا سیکھ رہے ہیں, کس چیز سے کیا سیکھ رہے ہیں. تو عبرت کا ورڈ جو عربک میں ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں لوگوں سے پوچھیں گے, آپ سے پوچھیں گے. سر جو سوال تھا وہ کل وہ کیا تھا, جو تاکہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ جو ہم ریفرنس دے رہے ہیں ایک خاتون کی کال کا, تو وہ کیا کوشچن کیا تھا, وہ ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا پلیز. تو can you tell us what the question of the sister yesterday? I believe the question was that because in your previous answer to somebody else's question, you were mentioning fighting and beating and bad violent behavior of men, and saying that was it was animalistic, I think was the word. Right. So the sister was saying that please don't use the word animalistic with that behavior, because animals just do what they've been designed to do, and they don't beat each other. Totally. I do not disagree with that, but we will address this subject later on. We definitely will address that why that expression was used and in what context. کیا اس کا مطلب ہے, اس کو ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے, بٹ ناٹ ابھی. پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ وی لک ایٹ اینیملس, یا ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور ہمیں کس طرح سے دیکھنا سکھایا اللہ نے. جی بدر بھائی. جی بالکل جی, چلتے ہیں. اور پھر یہ جو مخلوق جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنا دیں, کن کہا فیکون ہو گیا, اور پھر جو چرند پرند, اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے کہ شیر جو ہے وہ ہم دیکھنے بھی جاتے ہیں, بچوں کو بھی دکھاتے ہیں, لیکن اس کی جو وہ ایک کوالٹی ہے, اس کے حساب سے کوالٹی ہے. ممکن ہے سر جو میری کوالٹی ہے, ممکن ہے وہ آپ اسے نیگیٹو ہو آپ کے لیے, میری کوالٹی. میں بڑا, اگر فرض کریں ایک شخص بڑا بدتمیز ہے, گالیاں بکتا ہے, وہ اپنے آپ کو اس کی وہ کوالٹی سمجھ رہا ہے, لیکن وہ دوسروں کے لیے وہ عبرت کا مقام ہے, وہ نیگیٹو چیز ہے. آپ بالکل صحیح پہنچے بدر بھائی. تو یہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ شیر کی جو درندگی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو چیر پھاڑ دے گا, وہ تو وہ شیر جو ہے اس کی خوبصورتی یا اس کا وجود جو ہے وہ, اس سے ہم وہ انکار نہیں کر رہے کہ وہ شیر یار ہونا ہی نہیں. شیر کیوں پیدا کر دیا اللہ نے, پتہ نہیں. اللہ رب کہہ رہے ہیں اس میں, اس آیت میں, کہ وہ جو میرے لوگ ہیں وہ خوب جانتے ہیں. اور اللہ آپ نے بھی کہہ دیا کہ یار بے شک, جب کہہ دیا تو پھر تو شک ہے ہی نہیں, کوئی نہ کوئی ریزن ہے. جو یہ بچھو میں زہر ہے یا سانپ میں زہر ہے, یہ اس کی کوالٹی ہے اور میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. جی بالکل. دیکھیں ہم نے محاوروں میں, ایکسپریشنز میں, کیا کہتے ہیں ان کو, اور پرووربس کہتے ہیں,
So you were telling me कहावत कहते हैं हम, हाँ जी, proverb, about horse something yesterday. What was it? Oh, there are saying, so many. proverb. Tell us. Like a fish out of water. Fish out of water. Any out of place, basically. सही Right? It's out of place. Fish out of water. Right? Lone wolf. Lone wolf. Like honey to a bee. You soar like an eagle. You can lead a horse to water, but you can't make it drink. Yeah. There were so many. धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का. सही. आस्तीन का सांप. नो वैल्यू मैन को भी कहते हैं, नो वैल्यू मैन को, जो धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का. कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया. अपनी चाल भी भूल गया. हाँ सही. चिड़िया चुग गई खेत. सही. अच्छा, चिड़ियों का वो नॉर्मल काम है, लेकिन वो हमारे लिए वो एक लेसन बन गया कि भाई अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तकवा इस्तेमाल नहीं करोगे तो चिड़िया तो खेत चुग जाएंगी. सही. इसी तरह हमने सबक सीखा है. जरूर. अच्छा, it doesn't mean that we're talking negative about that animal or that bird, but we're just using their nature, their fitrat as an example. सही. मिसाल के तौर पे जो आवारा कुत्ते होते हैं, चले कनाडा में, इंग्लैंड में, यहाँ तो आपको इतने नजर नहीं आएंगे because there is a regulatory, there is a system. But पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह बहुत सारे और मुल्कों में आपको गली में आवारा कुत्ते लड़ते हुए, खाने पर, गोश्त पर, चीजों पर एक दूसरे को ऊपर चार मिलके एक को मार रहे हैं. ये देखा होगा आपने भी. तो मान लिया कि ये उसकी नेचर है. अच्छा, जो मालिक का होता है, ट्रेंड कुत्ता होता है, वो ये हरकत नहीं करता. उसके स्ट्रैप भी होता है, वो आराम से अपने मालिक के साथ होता है. लेकिन जो आवारा होते हैं, वो ट्रेंड नहीं होते, तो वो लड़ते भी हैं, सब कुछ है. तो हमें उससे ये सबक मिलता है कि भाई हमें इस तरह से बिहेव नहीं करना. हमने उसकी गुड क्वालिटी देखनी है कि कुत्ता जो है वो उसको जब मालिक कुछ खिलाता पिलाता है तो उसके बाद वो उसको लात भी मारता है तो उसको छोड़ के नहीं जाता. Dog is faithful, dog is loyal, dog loves the owner. What else would you say? You had Trusts. Dog trusts. You had a dog. Yes. Tell us a little about it. My dog was very sensitive. He always knew when you were upset. Always knew if somebody was coming to the house, even before their car arrived outside. Very alert and astute. Is that the right word? Dogs. Salma's asking me if astute is the right word. Well, yeah. They're wagging their tail when they see you coming up the driveway before you're even there, because they're looking forward to you coming back. Because I wish children also behave that way when they look at their parents. You're their master. You're the boss to them. You are everything to them. So they depend and rely on you for everything, and they wait for you to come home. So did you have any other animal, any other pet? We used to have a cat. What about cat? Any Cats. quality? You know the saying, curiosity killed the cat. Right. Because cats are known to be very curious. They're very clever, very curious. Yeah, they like to explore. They go out. My cat used to go out every night and come back in the morning and go hunt in the fields. I don't know. And very, very fussy. She absolutely knew what and who she liked and what and who she did not like. Yeah, curiosity and cunningness and cleverness. हमारे उस्ताद ने हमेशा मिसाल यूज की कुत्ते की कि हमें समझाने और सिखाने के लिए कि जिनका मालिक नहीं होता वो गोश्त के टुकड़े के ऊपर सब लड़ते हैं, और जो मालिक का होता है वो कभी उनके बीच में छलांग नहीं मारेगा. जो 5-10 लड़ रहे होंगे, उसको पता है कि मेरा खाना मेरे टाइम पे डब्बे में आएगा, और वो जब टाइम आता है तो उसको उसके बॉक्स के अंदर, प्लेट के अंदर सर्व होता है. तो यही कैफियत होती है एक ईमान वाले की, जिसको
اپنے مالک اپنے رازق پہ پورا 100% ٹرسٹ ہوتا ہے. وہ جلدی نہیں کرتا, جلد بازی میں دو نمبری نہیں کرتا, باؤنڈری سے باہر نہیں نکلتا, کسی اور کا نہیں کھینچتا, کسی کا حق نہیں مارتا. اس کو پتا ہے کہ آئے گا, صبر کے ساتھ آئے گا اور میری ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہوگا, کیونکہ اللہ بھی ہمیں ہمارے حساب سے, کیلکولیشن کے حساب سے کہ یہ کتنا ہینڈل کر لے گا, کیونکہ ہر کسی کی ایک کیپیبلٹی کیپیسٹی ہوتی ہے. اگر کسی انسان کو آپ $1 بلین دے دیں اور اس نے زندگی میں کبھی $1,00,000 بھی نہیں دیکھا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ باؤنڈری سے باہر نکل جائے. اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اگر اللہ اپنے بندوں پر رزق میں زیادتی کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرتے, باؤنڈری سے باہر نکل جاتے. لیکن اللہ ایک اندازے کے مطابق اپنے بندوں کو, جن کو وہ اپنا بندہ سمجھتا ہے, جو اس کے حکم کو فالو کرنے والے ہیں, اس کے غلام ہیں, جو صرف پڑھتے نہیں ہیں ایاک نعبدو, بلکہ وہ زندگی بھی ایاک نعبدو ایک فالو کر کے گزارتے ہیں, تو ان کو اللہ کبھی نہ ٹوٹنے دے گا, چاہے دنیا کی اکانومی اوپر ہو جائے نیچے ہو جائے, چاہے کرونا آئے یا کچھ بھی آئے. اللہ ان کو, کیونکہ آیت بنا دیا ہے اللہ نے کہ جو میرے حکم پہ چلنے والے ہیں, میری باؤنڈری کو جو کراس نہیں کرتے, ان کو ایک اندازے کے مطابق اللہ دیتے رہیں گے. تو اس کے لیے پھر وہ مثال دی جاتی ہے. تو اسی طرح ابھی جو میں نے آیت پڑھی, سورہ نحل 16 نمبر سورہ ہے, اس کی 66 نمبر آیت, اگر میں اس کو کمپلیٹ کروں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. ہم اور تحقیق مویشیوں میں بھی تمہارے لیے, یعنی کیٹل کے اندر تمہارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. ہم تمہیں ان کے بطنوں میں سے, یہ جو وومز ہوتے ہیں, پیٹ ہوتا ہے, بطنوں میں سے جو گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ ہے پلاتے ہیں. یعنی دودھ کہاں سے نکل کے آ رہا ہے کہ خون بھی ہے اور گوبر بھی ہے اور بیچ میں سے دودھ آ رہا ہے, جو پینے والوں کے لیے نہایت خوش ذائقہ ہے. تو اگر آپ صبح سے شام تک دیکھیں, کوئی بیکنگ بغیر دودھ کی نہیں ہو سکتی. ایگز, چکن, all sorts of meat, fish, کپڑے جو ہم پہنتے ہیں, گرم کپڑے پہنتے ہیں, اس میں اینیمل اسکن آ جاتی ہے, رائٹ. Things that we use in a day, the contribution of animals, whether we eat or use or and ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے اپنی زندگی میں. آج جو ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں, جو چیزیں بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے ایکسپلور کی ہیں, لیکن انسان نے بھی تو کسی کو دیکھا ہوگا. بہت ساری چیزیں, جیسے کافی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ گوٹس ڈسکورڈ کافی بینز, ٹھیک ہے. بکریاں جو چرانے والا تھا, اس کی بکریاں جو ہے وہ زیادہ گرو کرنا شروع ہو گئی تھی, تو پتہ چلا کہ وہ کافی بینز کھا رہی ہیں. تو اس طرح کافی پتہ لگی ہوگی. اسی طرح میرا خیال ہے کہ یہ جو بنانا ہم کھاتے ہیں, یہ بندر نے ہمیں گفٹ کیا ہوگا, because monkeys they must have discovered bananas, right. اب یہ میرا خیال ہے کہ جانوروں نے, کیونکہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے جو ان کی وجہ سے چل رہا ہے. پولینیشن جو ہوتی ہے, ہنی بی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے, وہ شہد بناتی ہے. اسی طرح کیا کہتے ہیں, بندر بہت شارپ ہے, تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. Sorry, I'm talking in Urdu, but I'm just trying to think and brainstorm that how humans must have learned things. Aircraft, دیکھیں بڑی زبردست آیت بتاتا ہوں آپ کو. سورہ 67 نمبر سورہ ہے, اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ سن کے. سورہ الملک, اس کی آیت نمبر 19 ہے کہ کیا وہ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے, برڈز, کہ جب وہ پر پھیلاتے ہیں اور سکیڑتے ہیں. تو یہ جو پرندہ جو اڑتا ہے ہوا میں, اللہ نے وہ اڑنے کا لا یہاں پہ ایکسپلین کر دیا ہے کہ ونگز کو آپ ایک پیپر لے کے, ابھی میرے پاس پیپر ہے نہیں, ادروائز آئی وڈ ہیو ڈیمونسٹریٹڈ, کہ آپ پیپر کو اگر ایسے بلو کریں, پھونک ماریں, تو وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے. یہ دیکھیں, اگر آپ, تو یہ ایسے اوپر کی طرف اٹھتا ہے. تو اسی طرح جہاز جو ہوتا ہے, ایئر کرافٹ جو ہوتا ہے, اس کے بھی ونگز آپ دیکھیں تو وہ یوں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے سیکھا انسان نے, یہ کیلکولیشن کہاں سے ہمارے پاس؟ یہ اسی آیت سے ملی کہ کسی نے
इस आयत पे पॉन्डर किया या परिंदों को देखा, परिंदों को देख के उसने कैलकुलेशन की कि ये किस तरह उड़ रहे हैं, विंग्स बनाए। अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखें तो एक मुसलमान साइंटिस्ट ने उड़ने की पहले कोशिश की थी, उसने पहला एक्सपेरिमेंट किया था, आप गूगल पे जाके देखें। तो अल्लाह ताला कंफर्म कर रहे हैं कि जब ये परिंदे अपने परों को फैलाते और सुकेड़ते हैं तो सिवाय रहमान के किसने उनको थामा हुआ है? तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे हिंट करवा दिया कि रहमान ने, यानी रहमान अल्लाह की सिफ्त है, इल्म से जुड़ी हुई है, जो अल्लमल कुरान, इल्म का मतलब है टेक्नोलॉजी, साइंस। तो सिवाय रहमान के किसने उसको हवा में थामा हुआ है? इसका मतलब है रहमान ने उस एक फॉर्मूला बना दिया है उसके विंग्स का, हवा में उड़ने का। तो ये सारे चरिंद परिंद जो परिंदे जो उड़ते हैं चिड़िया से लेके फास्टेस्ट जो होता है ईगल, इन सब का फॉर्मेट और फॉर्मूला वही है, ये अपने परों को फैलाते और सुकेड़ते हैं। तो जब हम उनको देखते हैं तो एयरक्राफ्ट बनाते हैं, और जब कुरान में आते हैं तो हमें पता लगता है कि अल्लाह ने ऑलरेडी इनिशिएट किया उस साइंस को। हम समझ रहे हैं कि शायद साइंस ने जहाज बना दिया है, साइंस ने जरूर बनाया है, लेकिन उन्होंने कॉपी उसी को किया है जो ओरिजिनल प्रोडक्ट थी, जो अल्लाह ने बनाई थी। सो इस कायनात का जो सबसे बड़ा और पहला ओरिजिनल साइंटिस्ट है, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, वो अल्लाह हिमसेल्फ, बिकॉज ही इनिशिएटेड एवरी थिंग, एंड थ्रू एनिमल्स, बर्ड्स, सी एनिमल्स, फिश, जो भी आप हम देखते हैं, एक एक चीज हमें सिखा रही है। इसके बाद मैं हनी बी की मिसाल भी दूंगा, बट डू यू वांट टू गिव एन एग्जांपल? Well, bees, they have their queen, and then they each have different job roles. Okay. So that's a perfect example of making a system run smoothly. Not to mention the honey, which is healing to us, as we know. They used to use it on wounds to heal wounds during the war, and we know that Manuka honey that they sell now, that's very strong in antibacterial properties. Ants, an excellent example of discipline and teamwork. Tiny, tiny little creatures, which is probably what we look like from space. Tiny, tiny little ants. Yet they manage to achieve so much. It's amazing. They even will make bridges with their bodies so that other ants can carry food and leaves and stuff across the bridge to get from A to B. So they taught us how to build a bridge, huh? Yeah. Like they work like armies, right? Yeah, our army of ants. Exactly. So जिसने भी army का concept सोचा होगा पहले, they must have observed ants, right? Yeah. You've got geese. They famously fly in a V formation with the they have a leader at the front, and when that leader gets, if one gets tired and sort of falls down, the others fall down with them to protect the one that's tired, and they take turns in being the leader. Wolves, they always travel in packs. They travel together to be safe. Migration. Even believers are told when you go out together, right? Yes. Yeah. There are so many examples. How about migration, when the season changes and they migrate from place to place? Follow the warm climate. They fly thousands and thousands of miles, go to warm climates. इसका मतलब है हिजरत भी नेचर में है कि कभी कभी आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए you have to immigrate. जैसे आपने कनाडा से, इंडिया से, बांग्लादेश से, चाइना से, कहाँ से कनाडा में लोग आए हैं to survive अपने फ्यूचर के लिए. So ये भी जानवरों ने हमें सिखाया कि जानवर भी जो है वो खाने पीने के लिए कि एक जगह पे अगर उसका रिस्क कम पड़ जाता है तो वो नेचुरली वो मूव करता है. Donkeys carry a heavy load without a complaint. So they don't complain. They teach us to be able to carry a heavy load. But also we have to remember that when with Islam, animals are also given rights, not just people. Like they were told not to overload the donkey because that animal has rights. You can't mistreat an animal, and he who is kind to an animal, there is a reward for them. Even a camel was the one to choose the spot for the masjid. Yes, right in Medina. Yes. That's true. And camels, how they survive in the desert where there is nothing.
how they can walk for miles and go without water. जी, कुछ ऐसे दोस्त भी छोटा हैं, सा कुछ हमने बता रहे हैं, brainstorming session. इन्वॉल्व हैं. अनम उमैर, कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल बम्बार्डमेंट फ्रॉम अबाबिल. ओह माशाल्लाह, बिल्कुल सही और बात. उन्होंने और कहा कि वेट मैनेजमेंट फ्रॉम आंट्स, चींटियों से जो इतनी Weight ज्यादा वो management. अपने वजन कैरी कर लेती हैं. And they're very good at सर communicating. जी, जी बदर भाई. अपने नाजरीन की दिलचस्पी के लिए कुरान पाक में जो जो जिक्र है जिन चरिंद परिंद और जानवरों का, वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ. प्लीज प्लीज. मच्छर, मक्खी, शहद की मक्खी, मकड़ी, टिड्डी, चींटी, तितली, जूं, अजदा. फिर जो जानवर हैं, खच्चर, बकरा, भेड़, ऊंट, गाय, बछड़ा जो गौशाला है, गधा, कुत्ता, और जो जंगली जानवर हैं, शेर, सुअर, हाथी, बंदर. तो ये चरिंद परिंद, पालतू जानवर, और जो जिनको हम दरिंदे कहते हैं, जो जंगली जानवर हैं, तो उनका जिक्र है. और मछली, मेंढक. वाह. तो वो आप ये देखें कि कुरान पाक ने जो इन इशरातुल अर्ज तक, चींटी तक का जिक्र कर दिया है, और समझाने के लिए हमें, और हमने गौर नहीं किया सर. यानी कि जो मिसालें हैं मेरे इर्द गिर्द की, अल्लाह ताला ने उन को एग्जाम्पल बना के मेरे लिए रखा है. लेकिन मैंने इस किताब को पढ़ने की किताब एक, जिसका मुझे, अगर मैं अरबिक नहीं जानता, मैं समझ भी नहीं सकता, सवाए सवाब के मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ. हालांकि ये एक पूरा स्टाइल है आपकी लाइफ का, मेरी लाइफ का एक पूरा अंदाज दे दिया सर. वो जो कहते हैं ना कि हम जो कपड़े पहनते हैं, हम उठते बैठते बोलते, जो हमारी एक्टिविटीज हैं, ये तो एक्टिविटीज का मंबा है. अगर मैं कैसे मैं उठूं, कैसे बैठूं, कैसे कपड़े पहनूं, कैसे मैं बात करूं, कितने धीमे लहजे में बात करूं, अपने बीवी के साथ मैं क्या सलूक करूं, अपने बच्चों के साथ मेरी कितनी शफकत होगी, अपने पेरेंट्स के साथ क्या होगी, उनको मैंने उफ तक नहीं कहना. पूरी जिंदगी जो है वो इस पूरी किताब में, जो कुरान पाक है, हम इसको किताब, आम किताब के तौर पे शायद लेते हैं, इसमें बंद है सर. सुभान अल्लाह सर, माशाल्लाह माशाल्लाह, कमाल है सर अल्लाह ताला के कलाम का. मेरा ख्याल है इससे बड़ा कलाम है ही नहीं है जी. हमें आज जानवरों की ही बात कर लेते हैं कि अगर किसी में जहर है, किसी में डंग है, तो क्या हम उसकी बुनियाद पर उस जानवर को अपने दिमाग में ले लें, या जो उसकी खूबियां हैं जानवर की भी, वफा है, कहीं कहीं लीडरशिप है, कहीं उसका अच्छा बोलना है, कहीं अच्छा चलना है जानवरों का. नजम साहब, कई ऐसे जानवर बड़े प्यारे खूबसूरत परिंदे, मोर जो है इतना खूबसूरत रब ने बना दिया, वो उसके जो पाँव हैं वो उतने खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है. ये भी एक अजीब सी अल्लाह ने ये अपनी कुदरत दिखाई है कि अल्लाह कुछ भी कर सकता है. यानी कि पूरे का पूरा एक खूबसूरत वजूद है, और उसके पाँव जो हैं वो, जो हम पढ़ते हैं शायरी में भी और नसर में भी, कि वो मोर जो है वो अपने पाँव की तरफ देख के रोता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया. तो वक्फे के बाद आके इस पे बात करेंगे कि जब हम क्या हम अपने जो बद अमाल हैं, क्या हमें उस पर रोना चाहिए. एक चीज और जो वक्फे के बाद मैं चाहूंगा कि हम, जो हमारा सेकंड पार्ट है डिस्कशन का, लोग उसके लिए भी जरा प्रिपेयर्ड रहें कि वो वाली आयात भी कुछ देखेंगे, उनके हवाले देखेंगे जहां पे अल्लाह ताला जानवर को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन उसकी मिसाल देकर हमारी एक बुराई को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. जी सही. जिस पैराए में मैंने कल उसका जिक्र किया था, वो एक्चुअली जानवर को बुरा कहना नहीं था, बल्कि जानवर की उस क्वालिटी, उस नेचर को एग्जाम्पल के तौर पे यूज करना था. और ये हमने अल्लाह से सीखा है.
کیونکہ اللہ نے جو مثالیں دی ہیں قرآن مجید میں گدھے کی، کتے کی، کچھ اور بندر کی، کچھ اور جانوروں کی، وہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے ان کی نیچر کو یوز کیا ہے مثال میں، لیکن وہ اللہ کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ اس کو برا کیوں کہیں گے؟ اور دوسرا جو نیچر دی ہے، جیسے سلوہ بھی کہہ رہی تھے کہ شہد کی مکھی کو، بی کو جو ڈنگ دیا ہے وہ اس کے سیلف ڈیفenس کے لیے دیا ہے. اگر جی بالکل. شیر جو ہے وہ اس کے پاس پاور نہ ہو تو شیر میں اور دوسرے جانوروں میں ڈفرنس ہی نہ ہو. تو جو شیر کو پاور دے دی ہے، وہ بادشاہ کنگ بنا ہوتا ہے جنگل میں، تو وہ اپنی پاور کی بنیاد پہ ہے، ورنہ تو سارے جانور اس کو کھا جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. انسانوں میں بھی ہے سر، کسی کو بہت زیادہ پیسہ دے دیا، کسی کو بہت زیادہ حسن دے دیا، کسی کو بہت زیادہ نالج دے دیا، کسی کی پاور ہے بولنے کی، کسی کی پاور ہے لکھنے کی. تو یہ جو الگ الگ نیچر وہ جو جنگل میں تقسیم ہوئی ہے، تو وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ تقسیم اور ادھر ہماری جو تقسیم ہے